Hello, good day everyone. So today I will explain what is Archimedes principle and its application in maritime transportation. So, what is Archimedes principle? Ang Archimedes principle nga kung ang usa ka butang ilubog sa tubig na ay force nga mausa ka mao na ang buoyant force nga mopataas nini. Ang kusog sa pagpataas same sa kabugaton sa tubig nga iyang napulihan or na-displace. Example, bangka. Bisan bugat, bulutaw kay daghan siya og tubig nga napulihan or na-displace. Bato, mulubog. Kaya mas bugat man siya sa tubig nga iyang napulihan. Ang buoyancy kini ang kusog nga kini ang force gikan sa tubig nga mopataas sa usa ka butang. Mo ning nungdan nganong ang bangka mulutaw. Sunod next ang kaning gravity. Kini ang force nga mokaubos tungod sa kabugaton sa butang. Mo ni ang hinungdan nganong ang bato mulubong. Then kaning equilibrium, kung ang buoyancy ug ang gravity same og force or kusog, ang butang mulutaw ug dili mo lubog. Kaning force acting on a ship, there are two main forces. Ang una, weight, mo ni ang gravity, ang ibirang barko paubos. Ikaduha, kaning katong buoyant force, mo ni yung mo tulak ang barko pataas. Mulutaw ang barko kung kaning duha ka forces kay balance mo ng ang equilibrium. Displacement and draft calculation. So kani ang ship displacement, ang displacement sa barko mao ang kabugaton sa tubig nga gi-displace o napahawa sa barko kung naglutaw sa tubig. Kung barko ibutang sa tubig, mutuod ni ang tubig palayo, ang kalaghanon sa tubig nga iyang natulod or gi-displace same ra sa kabugaton sa barko. Kung mas bugat ang barko, mas daghan og tubig ang iyang ma-displace. Kung mas gaan, mas gamay ra ang tubig nga iyang ma-displace. So ang displacement nagpasabot kung unsa kabugaton ang barko base sa tubig nga iyang na-displace or napahawa. Draft. Ang draft is a vertical distance between the waterline and the bottom of the hull. So ang draft sa barko mao ang kalawom sa barko nga nakalubong sa barko gikan sa waterline padulong sa keel. Kung mas bugat ang barko, kung mas bugat ang karga sa barko, mas mulubong ni sa tubig, maong mas dako ang draft. Kung gamay ra ang karga, mas taas ang barko sa tubig, maong gamay ang draft. Sa ang draft calculation. So ang draft calculation mao ang pagkwenta kung unsa kalalom ang barko base sa timbang sa barko, timbang sa karga, sa fuel, ug sa tubig ug sa uban pa. Gamit ni para masiguro nga di maigo ang barko sa ilalom sa dagat o masangad, para masiguro ang safe sa pagbiyahe. For example, kung ang drop sa barko kay 8 meters, pasabot ana nga 8 meters pud ang nakalubong sa tubig. Kung ang lalom sa pantalan kay 7 meters, so dili pwede mosulod ang barko kay musangad man. So ang draft mao ang kalawom sa barko sa tubig. Mas bugat, mas lalom ang draft. So thank you everyone. Have a nice day.